हाय हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग। चलतु आज देखा अमेरिकार दोल यात्रा। भाई ब्लॉगिंग होची नहीं बाकी कलर पर लगे भाई ब्लॉगिंग होची। हैप्पी होली हैप्पी होली। हां चलो तापर कलर खोलियो बा गाँ मानक जमी गुपचुप दहीबरा आलुदम सब प्रकार स्टॉल लगा हुए। आम भौणी मैंने भी आज ये विभिन्न प्रकार स्टॉल लगे। ये गरम गरम चाहा भी बिक्री होची। देखंतु ये विभिन्न प्रकार मिठा निमकी सब प्रकार खाइबा आज आमर ये बनाई। चलतु ठाकुर पाखक जावा। देखु केते सुंदर चित्ता पकाई। आउ रास्तार समस्ते अपेक्षा कर ठाकुर केवे बाहर की आसवे। ठाकुर को भी रेडी कराऊँ समस्ते से अपेक्षा कर। आज आप देखिपे बढ़िया पाग ना गरम ना ठंडा समस्ते रेडी अच्छा। बस ठाकुरंकर प्रोसेसन स्टार्ट हम समस्ते। आज जेहेतु बाड़ी खेल तो नहीं किंतु आज आमर भी ये समस्ते नाची नाचिकी ठाकुर को प्रभु को स्वागत कर। ए मंदिरटी आमर एपेक्स बोली गोटे छोट जगह रैली भितर से आपन जदि रैली को आछंती ये मंदिर निहाती दर्शन करेंगे। ये राधाकृष्ण मंदिर अच्छा। आठी विभिन्न प्रकार राधाकृष्ण ठाकुर प्रोग्राम आयोजन करा हुए। सांग मैंने ये पोखरी को देखिले आम गाँ कथा मन पड़ जाऊनी। आम गाँ मानक जमी पोखरी थाए से भाया ये गोटे मंदिर पाखे गोटे पोखरी रखिंट। आ भक्तगण हरिबोल कहीकि नाची नाचिकी आगू जाऊँच। देखो समस्ते केते खुशी अच्छा। खुशी कहीं हेनी। यहाँ रैली नॉर्थ कैरोलिना प्रथम थर दोल यात्रा पालन होची।
ଦୋଳଯାତ୍ରାର ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ସ୍ମୃତି ଅଛି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ ନା। ତା ଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ କେଉଁ ଭଳିଆ ଦୋଳଯାତ୍ରା ହେଉଛି ଆପଣ ଆମକୁ ବି ସେ ଷ୍ଟୋରିଟା କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଜିର ଯେଉଁ ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ଆପଣ ସମସ୍ତେ ନାଚି ନାଚିକି ଥକିଗଲେଣି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଆହୁରି ନାଚିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, କାରଣ ଘଣ୍ଟ ବାଜୁଛି, ଶଙ୍ଖ ବାଜୁଛି, ଆଉ ଠାକୁର ଆମର ଝୁଲି ଝୁଲିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସବୁ ଏଠି ଓଡ଼ିଶୀର କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଆଉ ସେ ଜାଗାଟାକୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ବନାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ମିଠା ଏଠି ମିଳୁଛି। ପାଳଙ୍ଗ ରସଗୋଲା, ଛେନାପୋଡ଼, ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ରସଗୋଲା ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମିଠା ସବୁ ଏଠି ବନା ହେଇଛି। ଆମ ଅପା ନିଜେ ତିଆରି କରିକି ଆଣିଛନ୍ତି। ଭକ୍ତଗଣ ଏଠି ନିଜେ ସବୁ ମିଠା ଖାଇକି ଆଉ ଏଠି ଡାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆର ବର୍ଷ ଆପଣମାନେ ୟୁଏସ୍ରେ ଯେଉଁଠି ବି ରହୁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ନା ରାଲି ନର୍ଥ କାରୋଲିନାକୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ହୋଲି ଖେଳିବା ପାଇଁ ଆଉ ଦୋଳଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ପପକର୍ନ ବି ଅଛି ଆଉ ଜୁସ୍ ବି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ପପକର୍ନ ଆଉ ଜୁସ୍ ଖାଇକି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ରାଲି ନର୍ଥ କାରୋଲିନାର ଦୋଳଯାତ୍ରା କେମିତି ଲାଗିଲା? ଆମେ ଛୋଟବେଳେ ଗାଁକୁ ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ଦୋଳଯାତ୍ରା ଦେଖନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏଠିକା ଦୋଳଯାତ୍ରା ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଭେଟ ହେବା। ଏବେ ଆମେ ଯିବା ଘରେ ଯାଇକି ସମସ୍ତେ ଗାଧାପାଧା କରିକି ଟିକେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେବା, ଆଉ ତାପରେ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଡେ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ୱାର୍କ। ଚାଲନ୍ତୁ ପୁଣି ମୁଁ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।